देखो फ्रेंड्स, हम ये सेल्फ खोल चुके हैं। अब देखेंगे सेल्फ में क्या प्रॉब्लम है, पता करेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये जो माइनस का रहता ये बॉडी को लगाना, ये जो प्लस का लाल वायर रहता है इधर लगा के चेक करना है। देखो कुछ भी नहीं कर रहा है, ये कुट कर रहा ना, कट कर रहा हुआ है। तो इसके कार्बनों का प्रॉब्लम है, क्या है अपन चेक करिए। All I
देखो गाइस, हम वो सेल्फ का कुछ भी नहीं कर रहा था, कट कुट। अब देखो हम बना दिए सेल्फ, कैसा स्टार्ट हो रहा देखिए आप लोग। ठीक है ना गाइस, ऐसा स्टार्ट होता है, देखो।